wawe awali yeroho ni madama ni swali kona ye simri sikubali yani baki ye msuona wonye jivi ya itonda ye mambo wakaziha izangu ndamina ye nosirikiana ana muomana na ye soma wena na niliwa wonye ye wakalizi no mwanga ubure bure zangu noyi koja shila ya zinjie awali hesa nenge wahangu zinjibi wanike naye koni manza woyitonda ye niradi nifehaye wanja hamusiba undaye zinjibi wanike naye nopashindi unigo haye niradi nifehaye ona nami bo manzani unibakiye bawendo wanadhana ni utinida we yeroho yangu yisaliti wana wehe ozani nibo wangu katifuha we nyenge wenelewe natijitolea hawe zowanzao nami zohanani ekanda we mtoba wendo daika na umiwa we awali hesa nyenge wahangu zinjibi wanike naye koni manza woyitonda ye niradi nifehaye wanja hamusiba undaye zinjibi wanike naye marhaba wangalizi watukufu wa Ortega Live ngarikuchukulia uno mbeshani marhaba umatsaua mkibati nasi akatinda nuayo haujudunga barnamaji ya usiku wa leo tarehe fukare ya mwezi wa November mwezi na 20 kunupari yesararu eza dakika ndaru ihomoro ni yesatano eza dakika ndaru ogenga to hubunga shneja na sababu wa kikomo tulipisimi ya shamu mengoni me mashababi wahe ye movement ya mbao mabeja wakati huu na karuzi njia arma ya Ortega Live hamara ya saya rimtaha yaje isimbabi yarambi enamna bikao le kungumanyo la mabeja liendelea enamna ya unao wanu wa kisiasa wahe enamna ya kaudwensi ya komoro yende si wao mtinda dunia harama habari za mwiso zinu za lai ya harama ulemengu waduonsi pia ngwa ematso watamba on les yeux rivés harama yenti ya Marekani sibala alamu zensi kuza he dunia ikao wakaulindi ya kabisa wajue zila wana jezisa zila wana yokaya television za dunia ku za Marekani waisa watoka ya Joe Biden arondeha raisi wa mingomine na sita harma ya Marekani na humu baundi za barua risala ya za maferesheo zandiso wasuli harma ya Marekani ya bengi raha shekao basusu ikao lazima waje warasmishe zanongozinu kwa jara zamba ama ikawajibu wanese ya ukaya Marekani bana tuhunne za kanti hashiri na dunia hawanza wajue yatende Marekani zisa rasmishe ukaya Joe Biden yasa yakubali benge wala mlika wala kushindana naye Trump ngoni sokaya kaza kubali na rawaze wajaunga na zithibitisha huyo kayanga bo maraisi ya rais wa Faransa mshukuria wanyanya wengi wa dunia walisomshukuria wajaunga na mwambia hiyo kaya riono ya rais wa daula Azali Assoumani hafereshea tende harama ceremony rasmi atomba de mafal rasmi ya hiyo Tanzania TZ akaonesa furaha kabisa kayangu shukuria mwanyanya Magufuli kao hataulwa ya tende mara ya pili ya daula ya kinyanya ya Tanzania abange izo lezanongo zamu iso za bashi ya harma ulemengu au harma insi ya Komoro gatoka ya raisi wa Côte d'Ivoire zenchaguzi yo Côte d'Ivoire wajaunga jo na iho Guinea Conakry hawa ingionziro hawekao zisa zoni shoka ya harenge Gwanzima nana yo Côte d'Ivoire Gwanzima donc mngoni shoka ya ila Gwanzima ndio na tetele babo hunu si za demokrasi ngazoni shoka tera isi wae yalona ezi yalona majeshi yalona daula yalona mapesa ngoni shoka halembele yangu hibiwa ado ngamuhibiwa shahunu wala wandu ikaondo aloha mwaze ezi za Afrika o na wala bawe Gwanzima washangazao warengao zevoti wafanyao izo kaundo na afudhali ama iyo tijatongara jaman leo sheika wajibu ribele babi harmai hawa ilo hamwe dunia kamili makatindano ayo manama shamu assalamu alaikum. Wa alaikum assalam watefu wanama wa falsafa nzima. Shukra maraba menjibu wakubali ujel sinu wa Komoro hasababu de mbana uloni yo mbengoni mwananyi ho uluhamwe mbana ya wajau ya mabeja rambi atochukula liyo Komoro wajau mabeja ono ndini mpagi ansuda hivi shatunga mwaka usanganyi hindi amsao hindi mabeja. Maraba menjibu mwanama Ortega mabeja Attendez, il y a quelqu'un qui a dit le son est très bas. Donc je vais essayer de remonter encore.
ni heze babie ya mwisho parce que anambio 100% abese problem technique ntujua zabari ni manti magabundu ya ba est-ce que dahu techniquement même jeune techniquement ni kana mapando ya alors anjangalia njishila mwe hapo amere turo hapo anambio 100% abese problem non ngeda oro wode munyimo c'est bon Marhaba menji mwanama Ortega. Mabeja inu movement ya kishababi ya pangishiha haruma ye panafricanism ikayao ye movement inu yumbishiha ngasina takriban mahawanusu ranzi ya umbishiho wa hao wanu mashababi ikayao ngwaonao zetabu zire mao haruma ensi waheze janibu zonsi pia alafu ngwa tabi hao na juma ufikiri ya mashawiri ya hensi abongonga rjihunsanyao haufikirilia ensi haukweli habari na maji ya hususia ya ukweli yabongo inuti hama parti politique kaya onga rujo wi classe hama des parti politique ziona wabahenu yuti sawa karna ujwa wifanisa hama ana parti politique chande kinyume inu hama parti ya citoyen inu bana ya hatu ri accompagne ye mwana mkomori ye mwanansi mkomori ya lamuhe ya akili ya basauhe ya akili ya elewe thamani ya he orai ya wahe ya elewe thamani ya hensi ya hahe banda borjo shinda ripuengayo haukweli harmaensi haukana rijitana bahiri hundu ngabo madanganya menji na ekimangano kwa juhamba alienation nyinji au confusion zinji harmao muelewa waho mwendo wa he dunia usoni mwanansi wa Komori yabongo ishonde shatongesa umaskini mwinji no mavuto amaya no ujinga mwinji nezetabia ziremao abongo semba na hatu ri hashirizize rilamwe mwanansi haruma bwana ya ukweli ya ujusa yensi marhaba mabeja univungo kwa mtimizi mwaha ama wanduwa umushiani wakati maubita unu pia mtoka utitayarisha mkao pangano kwenye dini mana mwali soyeshua mazerezo nyumeni banu si jimetrompa no vumba mwaha mwana ulona mwaha oti mwana mtiti wau lazimu ya vanu ekangwanzo hatarishilia mwaha parce mabeja inude movement inde andisa ye mandamanyo ya Paris après le 24 mars 2019 inde movement ya andisa mandamanyo ya Paris seulement mandamanyo ya renge ampleur ni ndwa jina ya shangiriwa ni mazama mandwa jina ni movement zindwa jina abahenu ngio na daraja nyindwa jina shani hobahanu wo structuration so afira kansirandi so jifikiri ya rakansirandi so structure sangare ndo tsahemaha mahawanu su a peu près donc ze actions za hatubange ngizo nyumeni wandongwa zishia nyumeni sha lazima kari karma mitwala rikautwalia namna ya ufanya hazi namna ya usensibilize kanga si hama likoli mathalani si tu veux namna ya usensibilizo anati bwana ya hatu ya usensibilizo anati abumba na hamalizo na hazi hamalizo izo wando kwa tsola la wazifanya shabo izo zo upangwa izo wando zifikiri wando rengo wakati abongo ende shachongesa izo pia mwana marhaba menji mangalizo watukufu watu marhaba menji shamu wakubali realisi kanzani jue ngenye baada mpangiha nganya zaidi ya mwaha ze action mastanzia ni ze dhamiri yani ze dhamiri za nyundi ni handani ngelazimu ujokana mabeja inu itsanganya wanazijana wa Komori waheze janibu zonsi pia ikayao rawasoma daraja ya juu rawa daraja ya kiasi rawa daraja ya nsini rezejani buzonsi pia ngasina ma médecin ngasina ma psychologue ngasina ma juriste ngasina ma économiste ngasina ma artiste ngasina zejani bupia donc eze action prioritaire za hatu do sensibiliser emanansi izo ndezaandisa ndezamando randi sofanya shabo ngabo action za nyumeni ra jara zitia hamando wanilia wanansi kayao
ngwa marefugee harma nsi ya Maore watawa nsi ya Komori ngasina kazi njika yao rirenge maavoka wadailia wanansi wao wahundana na regularisation ya refugee ngabo ye bana ikaya wa harmeze action immedia raitia da harma upandwa heze viol zaho wana watiti kaya orijitana bahi rihundu ya ukana ngabo yeze viol kaya o zirenge daraja ya juu kaya o ngabo ma specialist wa heze ndongo hizo harma movement ya mabeja wafanya hazi ndaona association kwamba Petit Ange iliyo harma zisiwa za Komori kaya o mgunju wa bariki miongoni mwa ndu kaya ngwa wanao za kweli habahati mbile jila hangilo titi kerchushiliwa shangwa wanao za kweli ngwa denonseo waondu miongoni mwa ndu wachongesa wanansi wa Komori wajua wezijiriwe zinji usuriana mweze violi za wana watiti donc yonde action ikaya oritia ya bili haruma ye ezembanari rifanya a part ye sensibilisation ne formation ya manansi Komor ya shababi Komor sur l'esprit panafricaniste. Manama tkanzari rejembabe amaze action emaneka tsele wandu uvumbano ngonda rugan ya ndalinda yunu ya usaidia wandu walawa hamwe masiwa mandwa jina nasijanzuani na mwali wedao Maore ngamosaidia o ili wahunde tartibu ya ujomuyeshi kunivumbulia wajau ngamwana neze no wana warendo zio atutimu maha ngabona yunu ya panafricanisme ikatishando donc skazana je hamwe ya bili yunu ya usaidi yunu ya utaha msaidie yahandani wandu wenda Maore nganyaka masama zitrete zilo za wazia oui ngasina kara zitrete armaka we ndaru à peu près ngamu intervenir ujenini administrativement intervenir ujenganya wandu waje wolo Maore how depuis Paris vous arrivez à intervenir non en fait si tu veux Mabedja et centre ngio Paris. Okay. Changi éparpillé un peu partout dans le monde. Ngasina wandu walo aux États-Unis, ngasina wandu walio Russie, ngasina wandu walio Dakar, ngasina walio Maroc, ngasina walio Belgique, un peu éparpillé, même Mayotte. Donc ici, ngasina wandu ikaya ils sont spécialisés harma et domaine. Kaya wandu adjokupeo avec des avocats spécialisés andongo za marefugie politique wadunga ze zamana hizo donc wondo ajicharge o harma ze situation hizo sa retraite certains cas ikaya o garhimidia Mwenyezi Mungu zikubaliwa et puis voilà yo deheli fanya hazime depuis partout ngasima organiser quand même ngasima organiser hamba hano fanya hazi skazani jue nyinyi mabeja halikadhalika harma ina mnakodo mfanya uhazi nafikiri nganzo mapesa nzo mali ngojamali hizo nganyamali ngamzundoda hu pour l'instant zemali dasiwasi dirzi kartina ma sponsor kartina wandu shazinu nia zatu il faut savoir que mouvement mabeja yoishi wandu 50 d'Ouchachika yao ngo à fond soif en tant que des membres actifs et contribuer donc si vous organisez helio rigio panga quand il faut financièrement retourner pesa si vous jitangisa abahainu ngarjuka henda harma étape ya ukana ngari parao wandu wajiwa adere harma falsafa ya hatu abonga joka ubua ze adhésion quand ngwa tsawa jiwa adere en même temps ngasina ze boutique za hatu razitia en ligne ikaya o ngezifeze parti harma ye site internet ya hatu mndungu jujwa hunda produce za shikomori harma ze boutique za hatu mndungu jujwa hunda donc yo deheli hunda wana financement karsina financement ku tazila me ngarfanya heki asira jaindiwa ri kazana yondi hediri
marhaba wajauvu mbali suala la usaidia o wandu wa lona yezimbwana za wananeze violo namna je msaidiao nyinyi omva huo wajau ya mazama yao ngwatsa hao mali watsa mavoka ngamsaidiao je nyinyi mabeja ama omva huo harmon vawo abamjo ujibu ha uraji sina shida ni njie très profond shanga mjo parce que ngasina wandu ikayango ma spécialisé harma bwana hiyo harmon vawo ngafikirama ho kamsada wa madi harma le côté procédure ikayaongwa harma yeze association ngwafanya hazina ngarfanya hazina association ambao petit ange dio Comores. Donc au niveau procédure administrative on fikiri hama boka msanda yabo au niveau même ya ma conseiller juridique ya au niveau ya administration ya ndongo zinji sina ushinda ni zitarajamu kiasi ya mbu hamade mbu ya charge wafanyeze mungo hizo mimi surtout ya bwana yangu c'est beaucoup plus basé sur le panafricanisme, la culture et l'éducation. Chabon Siruman et le chaman njeli représenter shanga mjoka haujimlifu voka formo zinji za misada na collaboration wazimana petit temps. D'accord, ngena bakishe mbabi harama ye madayara ruyo ya africanisme education ureleze mbabize bwana zinchida za hanyu namna ikaudo msaidiao wekonyo depoli wewe ushangiao kabisa ana mashamu amando ye bwana inunga si harma sensibilisation yonde amando do shinda reprofiter et moyen de communication inu pour l'instant ikayon des réseaux sociaux au kaangar fanya intervention harma ze manifestation au harma mabunjili tout ça mais bwana rifanya hamando sur ce point là de sensibilisation de hashiriza wanadamu sur la question du panafricanisme ikayao wakomori wengi ngwa ignoreo yani kwa kujua hata le swala hilo litongesa yani wandu kwa tina direction na abo wandu ngwa kozao nti heli daraja washido wanansi ngwa kozao ngwa tabi hao shakwa suhunda ile dalao la zakweli au kana karja hunda na bahati ranikiwa miso muhammadiyo karja paro hunda na bahati rato uona mdu ya kanzazi fanye bese wali swali hino kajenga wakati mwinji wakati afanya wandu kwa jawahi wa mwelewa donc ngasi harmo mhashirizizo wa ulama manansi hau jua ya ukana o wanansi wa wenji hundana na bahati mbi ya inu ikawa mjoji permete na mbeka arinjia hama alienation ya mbao ubamba ribamba ni martaba mandwa jina ni misomo ikayao ketsi na manufa harma nsi hatu ketsi compatible harma nsi hatu ichonge sakarsina repere. Donc il y a des actions ya mandorilio sur ce point là et panafricanisme abo yongo na mbawazinji kaongizo large ikayao même depuis la justice depuis l'éducation chaminga mjambanga mais beaucoup plus sur l'éducation et la culture. Donc on a sensibilisé wangu upande wahe yema education rionese ye namna ya ukange lazimu mwanansi mkomori ya somesiwa parce que banu kamru yakane mahaba ya hensi iyo mru somesiwayo yo mru kasola la ya juhana mahaba sha izo valeri kaya umru ni kiwazo sikarja paro somesiwa mahaba wandungu ambao haringa sina ministère de l'éducation nationale shamin swamine kabalanga sina éducation nationale ila mimi ngamjamba ila homba enseignement colonial shaye éducation nationale raketu existe Comores donc bana hatu réinstaurer éducation nationale ya zakweli par exemple hama dezio risomesiwao ngarisomesiwao zio za kizungu na zio za kiarabu na yabo rijojua risomesiwa zio za kisawahili mathalani au lugha za kiafrika rijojua udosoma matematiki ki Komori au kisawahili ijo permete wana wengi
washinde waelewe parce que shitsonge sawa na hatu wengi wa eshue dokangwa somesi wao ze discipline zonti pia halu haitsonde ya hatu donc ungechonge sao wakakwaelewa question ya helu shabala ketukai kajajwe elewa emati au kajajwe elewe fizike sajoka haelewe ziwayo kikomori yo mengoni mweze bwana za hatu uranzuri wane wanansi wa Komori wasomesi wa Komori ye lugha ya kiungwana inu ambao Kiswahili imetewa en avance arma ezeluhando judo rumi arisahisha maana siondo upande wa education upande par exemple arma education ye histoire wando wasomesi wa tarehe ya za kweli ya Afrika ama mathalani sisi usomesiwa ya ukana Komori riparo fanyiwa utwana ni mbushi na hiyo hadithi andabo kambushika japaro fanya mtwana wala ambao mabemsire baka fanywa hata muhisi uo mzungu abo karjaparo somesiwa armazeli koliza hatu kama mzungu akarengubaya hatu ne makoko hatu awarende watwana karjaparo somesiwa armazeli koliza hatu ka Portugais harenge mabaya hatu ne makoko hatu awarende watwana karjaparo somesiwa kama Arabu arenge makoko hatu ne mabaya hatu harmamaha shihina majana mane hawarende watwana sha richojara mbahari ndo wabushi wanyanyasi wala mbao mabemsire baka armaze tabu hisi zihundi haka izo ndongo za ndabo mbushi mabemsire baka kwa japaro fanya ndongo hamandizo yabo yo crime contre ye savoir contre ye intelligence ya mwanadamu ndongo détourner we intelligence ya mwanadamu et jusqu'à bano nhambia ozo ndongo hamandizo ngezisomesi wao haruma ezelikoliza hatu tomengoni mweze bwana aranzuri wane wamba somesiwa mama sala ngole kola ndongo jonda sina Aristotle wasome Ptolemy wasomewa nabunga sina Shekanta Diop gasina Marcus Garvey gasina Kwame Nkrumah gasina Sekou Touré gasina mafilosofe en Afrique rajojwa usoma kaongwa fanaona singwa ona waenshi hamada singwa chasinga ndori somwambi kwa tufana nasi donc hiyo mengoni mweze bwana za kipana Afrika haruma ye education upande wahe ye culture de renforcer ye culture ya hatu ishindeika ne valeur istehila upande wahe dunia ye artisti wa hatu haruma ze janibu zonti pia ya kanesamani ya nabanu ma artisti wa ujusansi ngono icon ngono ma artisti wengi haruma ya dunia wa matajiri wanguikangwa saidi yao nsiwa wahali koli wa waha lapitali wa waha wa ma artisti na ma sportif donc wangu wao wanikiwe thamani hao paske ngasina zetala haruma nsia hatu ngasina ze competence shahaba hatimbi kapati programu ya culture donc instaure nyinyi mabeja ze barnamaji pia nganyizo amandu mzitenziani hamwe daula Komoro ye barnamaji izo ngasinizo karswamba ngaranzo zitenziani ngari hashirishizao mwanansi ngaranzo mwanansi wae yaelewe wae yazitenziani wae akasika sina pouvoir ulone pouvoir de mwanansi sabungo elewe ulone pouvoir de mwanansi sisi ngari sensibiliser mwanansi ngari la mwanansi rimwambie bala yachuka ujua rimweleze bala chuka uelewa ritwalie wazima mwanansi wae nde ujugu chatieze barnamaji hizo nziani marhaba shamu wajau rudomo nani mabeja wakati mkaorenga funvu harma madamano ya Paris ama armazi ya Appel de Paris mzia honga mnenga funvu toujours ngari renga funvu toujours harma madamano noti Paris bahi même hata Marseille na mamambro hatu ikaya ngwenda harma madamano d'accord wajau skandani jua ya tofauti iliyo au shamtanganyani hindini baina mabeja Appel de Paris Appel de Marseille au daula ya haki et différence na bashimanga et différence yanyu ne janibu hizo hindi ye difference hatu neze janibu hizo dokana sisi vanuze janibu hizo sisi deja de esprit panafricaniste kaya ongarji déclare yo ya kana c'est du panafricanisme ce que nous yonde bwana riwaniliao
yo Komori rahakabatsi wandu hau bese wali swali hawa wandu washashi wandu watuka wajua wabalia falsafa hamandio. Donc rituali ya mabade ya rema Komori rionokana ele dalao de panafricanisme. Donc hiyo ndio difference ya hatu dasino wanyanyasi wasaya. Wanyanyasi wasaya wao ngo haruma mbana ikayao ngo wanao nezetambu zirema au Komori. Ngo wanao no dhulma urema au Komori, no upeu urema au Komori. Mkini hao kanusu ya hao hata kwa tsi harma fikira za upanga barnamaji ya maudu muhimu hao wandu wanuna wachoroha wanji wandu waza kweli shawatara hako tujua nze wandu waza kweli wanungwa onda huu sho muhimu wanu walio wasawa walemeza wasawa walemewa wandu kayao majia honde nkomio wadepase hanusu ya hao walemewa. Donc kwa tsino wakati wa ukansi jokireka yotsi hazia hao yotsi nongo za shawa wanadamu marania waleme wazirongozi walemeza winji wa hao wajuha washangiria Muhammad Azim. Par contre sisi ngari parao wanatsi ra wenji rafanya mazinda sina wao karmazi movement zote na riwa para wajawarangaria. Donc singar parao wanansi haruma ufikiri haruma réflexion ya maudu avec déjà des propositions za hatu rilonizo rizi proposeo yabongo wandu waji wa rituali wazima wabalieza hao rijeribini serioni ridungana mabeja muhana mkonstitue mkansi ha chama lilo declarer ha maida ula Faransa hao. Oui. Ngasi harmaye daula Faransa, ngasi harmaye administration ya Faransa, ngasi harma ze norme. Nganye biro ngabo president ngabo ma secrétaire ngasi na secrétaire, ngasi na caissier, ngasi na compte bancaire, ngasi na site internet, ngasi na boutique harma ya internet. Donc on va faire des voies légales puis donc notre chose ikaya ombesetidiwa za njahambia mengoni mweze action rifanyao singa rifanyao rapport ikaya ongio rapport ya kishababi ribe hao harma makumanywa he dunia hao harma agency za he dunia husuriana nezijirio Komori na masharge wahe eze nongo hizo wa droit wa nongo za droit de l'homme na hizo kayao hazia hao haini nongo zijirio zi rapport ngezifanywa orende rita ushuhuda abo pour te dire que hata harma makungumanywa he dunia warajua existence ya hatu tizinji katwamba tizinji shanu suzanti walio en relation nti ya Komori ngwajua we existence ya hatu. Donc ngasi bien organisé ngasi mwana mashabu ni vumbuli ya gamfanya rapport c'est-à-dire ngamrenga o gamjimlisa zo ngo jiro ameda la Komoro mjuliza ngamshida mlike no gombidi ndaru zilo mwasama zijuliza kangizo nziro ajua wensi atu comme quoi mazilesha kumanya dunia. Par exemple hama des actions ya he viol par exemple yo ifanywa rapport ibehwa na Nations Unies. Ouais, à la Nations Unies ibehwa ngasina wangu wa discharge wabeha afikira hama yombe seme ngoni mweze nongo za chonge sanzali ya juhaida ya toa diskuru ya kao hanzaike ngwa fanyao wadunge ze nongo zinungo dingo hezijwa u. Donc kumbe sati no pression en tout cas singar fanyao hekiasi hatu ngar amini. Par exemple hama des ajiri ikoni crime ya jiri ikoni essayer nga récolter certains témoignages na certains certificats za hewangu wa koza pour démontrer. Donc juste nga tia ushahidi yo forme ya main courante ya ukana ejoka ujiri maudu sha au moins ngabo ushahidi. Donc après ngabonongo kaya ça demande des moyens pour l'instant raha kartina zenchida hizo
cha bese hosoni hongar jozi hongar shinderi avances bwana za saa tano na dakika ngomeraru na mwija iho moroni alitamswali hingo dunga director iho ziwani maraba menjibo ridunga wan director iho bangweni maraba alitamswali hunu parir jondao esararu iza dakika ngomeraru na mwijanga ni wazima ne mana ma shamu ikao mengonimo wanachama wahe mabeja chama ikao gadediao haki ngali na barnamaji hao wajondao harman sizinji bala wana komoro ndo pagari chamali amango na ndwenja mwa dunia skanani ju moroni wajao moroni hamwa wa wana amwe masiwa nganya wanachama walondanyi ujofanya mikonte madaini mkofanya huko onganye bonte oui bien sûr non bien sûr ngasina wanachama walio Komoro fanya wazinda sinao shaka kwa na ujibenua situation helilio ne position ya hatu hedi rajangaji kaya onga sima déterminé. Il faut savoir qu'on a eu quand même des menaces. On a eu des menaces de quoi? Des menaces de mort? De la part de qui? Ouais, comment on dit, je peux, non pas de menaces de mort, mais des intimidations de la part de certaines personnes qui oui. Certes, pour eux, on dénonce les bavures wazifanyao, les batani zaha wazifanyao, on ose le dire, et pour eux, ça leur fait pas plaisir. Vous avez des preuves? Donc, directement... En fait, allez regarder sur les réseaux sociaux comment ces gens-là ils parlent, ils traitent et ils se posent de eux dans les réseaux sociaux comme des terroristes, comme des comment on dit, hamawanadamu wanzoa menye nsi, hamawanadamu ma mercenaires haundini. Donc yonde ilo directement ya indirectement ngabu ma agent wa hao ikayao ngwao anonyme ngwaribeshea message za intimidation za urambia kama bon voilà ça. So on a tous les preuves jongo kangizo yabo shahidingo yabo mais sauf que c'est des gens qui passent par anonyme. Et ces réactions za nyu ndi badamu menace zaidi lo. Les réactions za tout c'est nous on s'en fout si karti wahara wanuzinu bana ikayaongar aminio ya ukana ngelazima zifanye wenji wazifanya wafu. Donc kairi homruhu fahau wanilia bwana za stahiki rano mrutsolala ya feba jamnapu. Donc après yonde helirona au sikarsi wahara na singar amino kangarjo fuzu singar amino ko andwari intimide wao ndo kaya ndo alo wahara waririao shao ngwanzo afanye forme ya intimidation. Shamunga mushio ndo wabokera ngabacho kaenda Komoro ndo wadai ya daula ya haki mabeja nganye Buhari mwa ndo njia mwaye enrege mwende makombowe daula Komoro mabeja ngasi Buhari ndo harma wandu wa junji harma ndege wende wa daidie wende wa kombowe Komoro a condition ngari demandeo orifanye congrès national ya zakweli kabla raha rejenda homasiwani almuradi ngari jo fanya bwana za hatu ya congrès hiyo rifanye haini wakati wanatsi wajoka wasangwa tayari wandwende homasiwani ngari jo fanya congrès hiyo ritenziani ngesaila rende Komoro shakar nacho jua re balembio rende Komoro rijao watsinakana wandu wajipanga ngari jo fanya ekizembana zinu zifuzu ngari jo fanya ekarhundana na hatari ngari jo fanya tusa wewe unambia bantu kanga wanudanyi mabeja olomoroni awalo Komoro watosubuti wa jonesa publiquement hauria represa hauria daula parce que ngona kanga ngwa tabishao nyinyi kamsi wahara nyinyi wala ngwa wahara so ni kamsi wahara gamjoenda mafanya zila walo wahara pozifanya sur place ikatselewando
en fait ngarjo henda ratsangani hanenda sinao yabo wondo wakati wa joro kawesha tsangaza walo wa joro ho hara pasungwa wao chengwa washashi alafu isongesa ukanatsu ketuka ungwa wahara ngwa aminuka wao che kwa na ushinda wafanye bwana chainu bwana ilazimu ujimlifu wa wanadamu inu bwana hindi yabo si je me de quand tu abuses inu bwana hindi descendre dans les rues de la capitale Moroni. Oui, certes, une révolution quand les gens doivent ujiri à ce pacifiquement pacifiquement, normalement, pacifiquement, de lazima que pacifique. Après karwashi harmadara jaukana ngwa maintenir et criminalité hao. Là, on va appeler à ce qu'on appelle l'autodéfense. Et si hatu son tipi abo kartsombea ukana wandwa dube harma kodo lane hitwa kartsombea wala kartzitaha shange jowa shili daraja ukana wanansi ngejo lazimu wajuhe wakombowensi hao na hoka wajuhe wakombowensi hao nge lazimu waelewe zabari wajuha wakombowensi hao wakane na barna maji jodunga ya botsena ya zakweli wajo ikubali ukana inde barna maji jo Tanzania ekarkombowensi hao abeka wangu warengensi mateka waonokana ngwabeza haraka wabalembiwa tamadwa refugee Arabi Saudite awi hawajua bitsama hakama ze haure hizo ondo una maslaha weka ngwa kansiyo wafanya ndongo za uguguru watoe wangu fidia shana wajue ya ukana yabo hambokana ngawajodoka mahaburi hamaidi shakil na ukazini wajodoka lo handu zaola no handu zangu tena ujo ukalo handu zangu ba siyo hatu sonti pia siyo hatu ngarambula na sonti pia hani mdungu juo hamdu hato mshana ni hedi wakansi wamnansi mtiti ngari juao pia kukarsomba Mwenyezi Mungu wasili harma daraja hii shange lazimu roana nsi wajuka kumboa nsi waelewe ya ukabana bahangarida harumu kombozi wa zakweli ngelazimu wala bao ikaya ongarenda ubana nida sina waelewe ya ukana wana bahani wandu ngafanya ubana determination abuba ngoma zamana anezi jochiri maraba menjika tele wando shamu ni mabejanga mjipangao mjimwangalie wandu wafanya siasa maana katele wando ni apolitique ikatele wafete ama ngamsaho daula ya haki ya daula ya Komoro ikatele wando kamtsula hazitojema mko azali asumani harama yezinu nyinyi mabeja kamtumana hazitojema kamtumana hazitojema pourquoi azali vanu mimi upande harma ya question ya panafricanisme azalinge harma servitude na yani ye forme ya politique ya ibalia hauye forme ya politique ya maraisi wa Komori wa ibalia apari yahe corruption apari yahe vulma ukatili ujirio na hizo shande de politique wiyo ya baliwa inu politique ya utwana ya servitude insi politique joshinda jusensi abo karchumona hazito jema okana sisi e politique tsahao e Komori inunge anzao politique ya autodetermination si politique ijoule wa misaada idwenda yotsaha misaada bonze si politique ijoule wa chodenda yokopa mapesa si politique ijoule wa sodoja rufanyiwa assistance wa sodoja wa rasiste si politique ya shaninu politique ya autodetermination ya creativity nde itsaho armansi hatu nanzali yabo katsi yabo ranzi wo katsubembe yabo ngono hende Tanzania juzi haujana mfikiri imbanongo njema yaona harmansi ya Tanzania watu wauze beto ze pare za kilometre ze goudron na hizo haonu malufi na ndwashe hata ngufanya diskuru adwa ndire njema ilo Tanzania ndwashe wajisao ngamjoka usomeshi sawa hili kidogo njwa ulola mrumshe Tanzania alal hakika mndu hamandu uongo joka huisika wo mndu na mahabahensi yonde nongo yao na Tanzania harmaze nongo John Magufuli afanya zonsipi ani wabo ngolo kana wesi mwanadamu ulo na hamunatsi we mwanadamu ulo banu
yafanye mapesa jitumie utajiri yangamize nchi weimrulo harma servitude wano harma e falsafa qui panafricanisme wano parle ma nègre de maison. Donc il est là en tant que marionnette wangamize nchi hatu au faidisha ye daula Faransa au faidisha ye daula Saudi watu si wananchi kebano rudangami shai politiki ya lazimu ifanyiwa yanzalinge hule abo tsianzali bahisha jamanda abo même samedi même kililu même iforikane politiki rujojua ukana mapesa hatu kumori roherme francefa iforikane politiki kushinda rijimili kishahula mkomori yatsikane nzaya yatsambange na nzaya iforikane politiki rujojua ujimili ki ilmu rujojua ujimili ki swiha izo pia wandu walio banu pia kabati wandu wafikiri mbongo hamanizo shebarna majia hao wachongo fikiri misaada wachongo fikiri malene na umezi fikira matsi ujibu Marhaba menji wangazi watukufu mdogo Ortega Live 21h40 en direct de Paris au début de l'émission au mwadoni mwa mpango Ricardo Nesta ukaya nga karaka deshi azalia Sumania Fereshea raisi wa Marekani yasachagula ama Twitter isairoha Twitter isairoha azalia Sumania Twitter hasa hao ni saina mnainu my one congratulations for your election as the 14th president of the United States of America. I'm very enthusiastic to work with your administration and strengthen the relation between Comoros and USA. Eh ben, voilà, mes chaleureux remerciements pour votre élection en tant que 46e président des États-Unis. Je suis très je suis très enthousiaste de travailler avec votre administration et de renforcer les relations entre les Comores et les États-Unis. Alors, narejea babi harma mpango manama shamu harma zenongo keudo ziri Comore makati ya mwiso yaro nongontini bika nyinyi mabeja si wana haditso biswafi nongontini exactement hamwe gouvernement ya azali ya Sumani bika nyinga mbongi zombi lazima zikauswa zikenjema risiti mbabi ba wandu walohula ambao walo harma yezi ngoboka ya zenongo za fete nyinga monaona hii bazenongo ngizonjema ntingi harma droiture gabo demokrasi ekonomi ngepongayo yeseparenga zitilo shanyinyi ngamona ofulu ngamona uhiza alors nambiye wewe nyinyi mabeja nogontini ko katsonda fete Comore mtamu zilekeze kam si Comore inshallah hamando banu afikiri hamaze bongo pia Comore ngilazima zifanywa reform zendongo pia hatebera ngilazima ishanjwa rangi sabu elewa pia hata jimbo la taifa lazima walifanywa reform zendongo pia ngezendaona jimbo la taifa kaljatimu waungabo banu watu wema commençons par là indi jimbo la taifa lirende yani deja nguzana tinzo joe jimbo la taifa banu zari mpare zari yaje naredelesha mbe mwanangu jaza jimbo la taifa banjelewa lirende jimbo la taifa hamando ele jimbo la taifa la hatu kilichubalia falsafa ya ulama manansi harma wa watani yonde amando bese libali andongo kalchula mwaje yani kilichubalia falsafa text wiyo imanke kilichula manansi Comori ze text wiyo en tant que tel que sina ze elema za ukamanansi ya shila ke sensibiliser sur la question du patriotisme. 2 minutes on l'hymne national de Comore Nikeberamia avec ma fille Zarianti parce que je suis manyasi shamu ngobole jimbo kaljatimu Nikeberamu zigale beram haya natsaorisha jimbo la taifa 1 2 3 Verão ici pepeza rangou mais ici taille jouer et daoula ou benoît asi babu edimi oya tsangaya unu Comoria nanikeni wa mahaba ya ubenza yewasiwa hatu wasiwa Comorida mujima wasiwa Comorida mujima
ya masiwa zaliwa, ya masiwa yaelewa, mwana yaisaidia. Na ikeni nzima ni beze watwania, mahabana dunia. Beramu ici pepeza, rangu medicita yajue, e daula ubenua, asiba uedimi, tangaya unukomoria. Nikeni wa mahaba yeuza ya wasiwa. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Alors, il y a texte sio, nataraja mu texte ya ile jimbo ya mwana tua timizi ya eba poza hivi. Vanu eka ngaranza orinje harma falsafa ya mwende sonsi harma barnamaji ya kipan Afrika. Daula ya Komori zwali swali hazonesa ketina dini mahususu yonde ya mwende. Okechula zimu ye dini ikane pouvoir haruma ye daula. Iyo mengoni mweze ndongo ikayao ngeziritiao problem haruma yensi ya hatu. Ye dini uyo ngiona pouvoir haruma ye daula. Donc i monopolize ye population. Mimi nga mstehi ye dini ye shele mrasi joza ni aukana ya avonga mremo ye dini. Msurema ye dini. Kamstehi ye dini. Kamstehi ye mundu wa dini. Shaye dini ke jalazimu ikane pouvoir yonge lazimu ike akinafsia useni mama nansi. Baheka hangalie resume ya hele jimbo la taifa angeli tourneo aruma ye dini de yaritsangani. Welewa? Henda angalie ile jimbo la taifa la liswalihi yalifanya. Ikaya onge litarajamu wa makalima menji liwonesa mwana nsiwe akombo wao uhuru wa timu. Donc inu yo ingetumbo tournearo na rikeni hana sababu nde dini ya tsangaya badizo kweli siongo wa dini nzima. Eske dini inu ndia tsonge sensi ya hatu ya pwangayo? Dini inu ya manansi na Mwenyezi Mungu ya bongo ya tsonge sensi ya hatu ya pwangayo ya tupwangayo de mwanadamu wae ne fikra ya hahe ne mzungu ya tsongo uridanganya ne zinsi hizo za saya ne marabu par exemple. Donc au pado avili harma les questions la hele jimbo la toi, c'est la honte ya ukana et droit la taifa la Komori lirema haini bahanu ya urengoze droit za hele jimbo la taifa au niveau de la SACEM mzungu kezitsohenda hata haruma kabati hata mkori yanzi hele zinale ele jimbo text mkomori wa shinzwani ansibabu nde dini kwa yatsanga ya tusa ikaya yo ha dikte wa yaifani ye urengo ye droit ya hele jimbo ya he muziki wiyo mzungu ya bongo jokamba kana bortimu huruje ukatali jimbo la taifa la hatuli kompozewa ni mzungu ya lanzia ha diktewa eze droit zirengo ni mzungu. Donc yo deja ya mengoni mweze reform ujoka ufani yabo de mana bakana ngabondo ngozinji manama mwanansi kayawe chantier ya Komori ketsi yangu vanu lugari yo example na yonesa leo linugari ikawle gari lirumilwa nai halafu lirende habomboli njakuchu na abonge lazima rende msafari ngabo wanadamu walo na pumpa hamada wanadamu walo hunu harilo faransa renda harma mandamanyo azalina la wongo na pumpa ngwanzo bezerendo msafara wamba narsindi hele gari ngabo wanadamu ikayango amini ko msafara kona ukamangu wamba kana yabo narizie rirengele gari rilidemonte ritowen kuchurangalie heni bahanu balo piesi amenye hari change rilekeze wakati ula ndirifanya msafara hakana nyinyi wala watsahao le gari lisindi herende ngeljofanya mentera jana life na weka ristahani lirilekeza le gari ndo litowaze kuchuri towaze kalamini ngarjofanya mentera kilo jana. Donc yonde
de helirilio harma yensi maraba menji sabani kabisa wakati usongo la wakati raniki wa renje zambavi harma barnamaj Ortega Live na reji harma banda babi jimbo la taifa babi yedini beramuda kujaivumbu wa zitambuzi uzeno vanu wanzo jimbadili video vumbu embavi vanu wajao hadurambie fikra zisonda ambaye politiki mshinzi azali yasumania itendea jaumaliza mpango jela nitena mwanama shamu banu siweleza ka banu ezichohenda ndo izonge zijulihani hao upande wa hebera muyo garjo ja skundwa jina shizohenda ndo de politiki ya servitude Ortega Komori karna ujwa upangayo watsina karjimiliki mapesa ya hatu karna ushindo pangayo watsina karjimiliki shahula karna ushindo pangayo watsina karjimiliki difan ya kijeshi ya za kweli. Donc izo mengoni mweze nongo ikaya rahanza likeziti harma fikira ya hahe wala kana paro jozifikiri abongo wora hakati mro ambange na barnamaji ngeje ambange fanywa parce que banu on vit toujours dans la servitude bo Ortega eka Komori era isi ujoka huja ujoka ujari hensa harma francefa ujoka ujari hensi harma juma utusaidilwa na ukopeshewani Bank Mondiali na FMI wakati jari fanyendo ngo wongu jari zidishe mai ngon ranzalira sijindo bihani ujoka huja a ce rythme là kabati murujorto wao ne azali ne pas du tout là donc il y a des points de vue ya hatu maraba menjiwa ngazi watukufu wa Ortega Live wakati rani kwa uhisa ngajore jira mbi ukayatka ulahiki manama shamu wikawa miongoni mwa wadhamana wahe wanachama wahe mabeja ridukuru mbabi banu yesala ya usu ezihazi za heye mabeja position hao harmai situation politique wajau hadhukuru mbabi namna wikao ndo wasaidiao waandikao watawa makazi almema siyo mando jina wenda mali siyo ala saya la maore hadhukuru alkadhalika namna ikao ndo wasaidiao waandu wasaidiao wana wa de machama ya waniozi haki za hemana ya ndo nai wajau paulesa namna ikao ndo anzo ya panafricanism ihalidara harma dunia harma ya Afrika ya Komor wajau haonesa mbabi ze fikra wadonizo ya ukaya wanzo wasaidie zenjema harma dawla Komor wawani na udhulmifu abonge ngo harma urudu wa wandu ikaongo tayar wende harma dawla ya Komor ikao ndo kumbo wensi ya Komor za amani izo ndizo wajotajia shekazi jaza bwana mngwaibenza kwa naujwa wazirodi ngoni wajohima wawane bwana abonge yarahani chaonika umrongo mwana wajotimizi na Richard Himbabi namna hiyo Mundu ya wamahada na jiwani ye roho yimadama iswali tona ye simdizi sikubali yani baki ye suona wonye jivi ya itonda ye mabo wakaziha eza ngunda bina ye no silisiana haramu wamana na ye ndentomo wena na niliwa araba wale mna jimbo yeka timheza wanaongo sola muheni banu wali yo sola muha ramira donc abaskanzari shembabe mana mashamu awreje harmay barnamaji ya ujotimizo mpango skanzari jimlise rambe babi ekamrungwanzo ya ishie de dina la mabeja ibidi directement mreshele hindi onti wajau yekai swala hiyo ijibulwa kanga swala la kamuhimu njawe na luzisa odi jimlise banu wajau rambe barnamaji hanyu banda meso nganya hindi mtayarisha hindi madamano kongre no hidini zibana majizo harama mabuku ya hanyu mfikiriu leo mwezi ujao mwezi ujao après confinement déconfinement plutôt donc kandari juwe zibana majine masuala yao ikamra marhaba menji mbe sante hindi ekamro aisha mabeja mruna pense renaissance panafricaine au Comores yonde handani ya lazimu mndu ya ifikiri mbuna fikiri ya renaissance ya shipan Afrika haruma ensi ya Komori habahati mbi ya he pandemia rema wandu winu iri de programme nongozi nji shari ndari mete en place ikayao barna maji ya manifestation ndara rapporte justement he Covid rakanzar fanye grande marche panafricaine Paris
rudi babori raporte tena hezijirio rikautaha rifanye kongre national ya he Comores rilahikie mazama rawa mouvement citoyen rawa politique rijere hadisi hautaha mashawiri ya hensi ya hatu rikautaha rifanye mnatsabuhu na activiste culturelle et artistique wa ujobazeha harme découverte yahe utamaduni wa hatu en même temps de sensibiliser wa Komori no wa ze familles za Komori zilo Faransa harma ze valeurs zahe e culture ya hatu. Donc izo miongoni mweze barnamaji randa razitanziani no karjaziransi shangari omba Mwenyezi Mungu solution za pandemia zino zibe za kazi zihundihe iliondwa jwa urejei harmayo ze barnamaji mshinchi za hatu. Dernièrement yabo abonga mbeshelo marahaba ilidaho la Ortega Live ulio mrinika ya bahati ya ujariji tamke eleze maoni ya hatu uson mwananchi wa Komori na waambia wananchi wa Komori ya ukana ngarjofu zuneze bwana zinu shange lazimu zijipange za kweli safari hii ili sijodanganye ndile kalma na Johanza naambie mwananchi Komori hususan de mwanama shabab. Shukran. Asante maraba menji wa kubalia jahali simbaye bano maraba menji wajao wanachama wonsi pia wa mabeja ikao ngo harmai bwana yenu ngarwa shukuri yao na wandu ikao wajao utawa jeleze mimbar zatu ngizo bano zibulu ngojo wajua jeleze mbabi harmai zona afudhali rawasaidia yao yezi ratusaidia yezi austahi demokrasi na mbashirani marhaba mwabelekana hunu Paris yesane ipuza dakika mbili ngajumbu shiriani masima khair جر نانه وانزا جل وعلا بإذن الله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى Aduma biani okaya partenaire officiel wa Ortega Live ni association ya mwao kazi wekao fanya accueil na haina ngoza usu mlahiki wa heshima wa jonda wa moroni haina mdu wanzo ya wasaidia na mdu wasahe kazi waje wa wasaidie kango na wajeni wanzo wa renge ngujo pale nambari ya simu 440 1903 MDJ 440 1903 au ye 433 94 75 au ye 433 94 75 association kazi inchama ikao ngali saidiao ngali rengao wajenindo harma idawla ya Komoro rekango na mashuri rekango wanzo renge mjeni aeroport rekango wanzo renge mjeni na hotel wanzo hishma mlahiko mwema ngojo pale association kazi partenaire wa Ortega Live marhaba jama pia salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa ila lika.